તો કાગવડના ખોડલધામ ખાતે લેવા પાટીદાર દ્વારા એક પ્રકારે શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તેવું જોઈ શકાય છે। ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડિયા પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। ખોડલધામના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલ સાથે સુખદ સમાધાન થયું હોય તેવું કહી શકાય। ત્યારે જયેશભાઈ રાદડિયા અને નરેશભાઈ પટેલ વચ્ચે થોડું મંદુક હોય તેવી ચર્ચાઓ વચમાં જોર પકડ્યું હતું। જો કે હાલ બંને સાથે દેખાતા હવે સમાધાન થઈ ગયું હોય તેવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે। महत्वपूर्ण है कि इफ्कोनी चूंटणी बाद जयेशभाई रादडियाए नाम लीधा विना शाब्दिक प्रहार कर्या हता। समाजना अग्रणीओने राजकारण न करवा अंगे तेमणे टकोर करी हती। जो कि आ तरफ खोडलधामना कार्यक्रममां जयेशभाई रादडिया नहीं आवे तेवी पण चर्चाओ हती, परंतु जयेशभाई रादडिया हाजर रह्या अने तेमना हाजर रहता ज मतभेदों अने मनभेदों दूर थई गया होय तेवी चर्चा चाली रही छे। आपने जणावी दઈએ કે ઇફકોની ચૂંટણી સમયે जयेश रादडिया और नरेश पटेल वच्चे कोई मंदूक होय तेवी चर्चाओए जोर पकड़्युं हतुं अने जयेश रादडियाए मंच उपरथी एक नाम लीधा विना शाब्दिक एवी टकोर पण करी हती के समाजना अग्रणीओने राजकारण न करवुं जोईए तेवी टकोर पण करी हती। अने चर्चा एवी पण हती के खोडलधामनो जो सन्मान समारोह कार्यक्रम छे तेमां जयेशभाई रादडिया उपस्थित न पण रहे, परंतु हवे ज्यारे जयेशभाई रादडिया उपस्थित रह्या छे त्यारे ए तमाम चर्चाओनो अंत आवी गयो छे अने लागी रह्युं छे के समाधान थई गयुं छे बंने पक्षे।